بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی سلسلے کی نئی تاریخی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اگر خزانے کا، شہزادی اور تخت و تاج کا خیال نہ ہوتا تو یہ سپاہی کتنا ہی دلیر کیوں نہ ہوتا رات کے وقت ناگوں کے قلعے میں نہ جاتا۔ سلطان ایوبی کے مکان کے پچھلے دروازے پر اس کا پہرا رات کے آخری پہر تھا۔ اس وقت سے پہلے وہ گھوم پھر سکتا تھا۔ وہ جب قلعے کے دروازے پر پہنچا تو خوف نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میں آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک مشل کہیں سے آئی اور اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے دل پر خوف کا شکنجا اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ مشل ایک آدمی نے اٹھا رکھی تھی۔ اس نے قریب آ کر سپاہی سے پوچھا، تم ہی ہو جسے حضرت نے آج راستے میں کہیں دیکھا تھا؟ سپاہی نے بتایا کہ وہی ہے تو مشل بردار نے کہا، میرے پیچھے آؤ۔ کیا تم انسان ہو؟ سپاہی نے اس سے پوچھا۔ تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہوں وہی ہوں، اسے جواب ملا۔ دل سے خوف نکال دو، ذہن سے ہر خیال نکال دو، خاموشی سے چلتے آؤ۔ مچھر بردار چلتا اور بولتا جا رہا تھا، حضرت سے کوئی سوال نہ پوچھنا، وہ جیسے حکم دیں ویسے کرنا۔ تاریک غلام گردشوں اور چھتوں سے ڈھکے کئی ایک راستوں سے گزر کر مشل بردار ایک دروازے کے آگے رک گیا اور بلند آواز سے بولا، یا حضرت اجازت ہو تو اسے پیش کروں جسے آپ نے بلایا ہے۔ اندر سے جانے کیا جواب آیا۔ مشل بردار ایک طرف ہٹ گیا اور سپاہی کو اشارہ کیا کہ اندر چلا جائے۔ سپاہی اندر گیا تو اس قدر ہیبت ناک کھنڈر میں ایسے خوش نما سامان سے آراستہ کمرے کو دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا اور ڈرا بھی۔ یہ انسانوں کو نظر نہ آنے والی مخلوق کا مسکن ہو سکتا تھا۔ قالین بچھا تھا جس پر گاؤ تکیے سے پیٹھ لگائے سیاہ ریش بیٹھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے تسبیح کر رہا تھا۔ اسی حالت میں اس نے سپاہی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ کمرے میں خوشبو تھی۔ سیاہ داڑھی والے حضرت نے آنکھیں کھولیں، سپاہی کو دیکھا اور تسبیح اس کی گود میں پھینک کر کہا، گلے میں ڈال لو۔ سپاہی نے تسبیح کو چوما اور گلے میں ڈال لی۔ کمرے میں ایک قندیل جل رہی تھی۔ حضرت نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو دوسرے کمرے سے، جس کا دروازہ اس کمرے میں کھلتا تھا، ایک لڑکی نکلی۔ اس کے بال کھلے ہوئے اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خوش نما پیالہ تھا جو اس نے سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ سیاہ داڑھی والا اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سپاہی پیالہ ہاتھ میں لیے کبھی لکڑی کو اور کبھی پیالے کو دیکھتا تھا۔ لڑکی نے اسے کہا، حضرت کچھ دیر بعد آئیں گے، یہ پی لو۔ لڑکی کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جس میں اپنائیت اور بے تکلفی تھی۔ سپاہی نے پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور ایک گھونٹ پی کر لڑکی کو دیکھا۔ مجھے تم جیسا خوبصورت جوان کبھی کبھی نظر آتا ہے۔ لڑکی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، پیو، میں یہ شربت بڑے پیار سے لائی ہوں۔ حضرت نے کہا تھا کہ آج تمہاری پسند کا ایک نوجوان آ رہا ہے جسے معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ سپاہی نے 2-3 گھونٹ شربت پی لیا۔ اس کے بعد شربت گھونٹ گھونٹ اس کے حلق سے اترتا رہا اور لڑکی اس کے قریب ہوتی گئی۔ اور پھر سپاہی نے یوں محسوس کیا جیسے لڑکی اسے اپنے طلسماتی حسن اور سحر آنگی جسم کے ساتھ شربت کی طرح اس کے حلق میں اتر گئی ہو اور رگ رگ میں سما گئی ہو۔ سیاہ ریش حضرت آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شیش کا ایک گولا تھا جس کا سائز ناشپاتی جتنا تھا۔ اس نے گولا سپاہی کے ہاتھ میں دے کر کہا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو اور اس میں سے قندیل کی لو کو دیکھو اور دیکھتے رہو۔ سپاہی نے شیشے کے گولے میں سے قندیل کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی رنگ شرنوں کی طرح تھرکتے نظر آنے لگے۔ لڑکی کے ریشمی بال اس کے گالوں کو چھو رہے تھے اور لڑکی نے اس طرح سے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے رکھا تھا کہ وہ لڑکی کے جسم کی حرارت اور خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک سریلی اور پر اثر آواز پڑنے لگی، مجھے تخت سلیمان نظر آ رہا ہے، مجھے تخت سلیمان نظر آ رہا ہے۔ ذرا سی دیر میں اس کا یہ احساس زندہ رہا کہ یہ آواز سیاہ داڑھی والے کی ہے، پھر یہ اس کی اپنی آواز بن گئی اور پھر وہ اس دنیا کا حصہ بن گیا جو اسے شیشے میں سے نظر آنے لگی تھی۔ اسے تخت سلیمان نظر آ رہا تھا جس پر نورانی چہرے والا ایک بادشاہ بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے 4-5 لڑکیاں کھڑی تھیں۔ وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ وہ پریاں ہو سکتی تھی۔ ہاں، سپاہی نے کہا، مجھے تخت سلیمان نظر آ رہا ہے۔ لڑکی کے بکھرے ہوئے بال اس کے اوپر پھیل گئے۔ سپاہی کو شیشے میں سے نظر آتے ہوئے تخت کے
करीब खड़े एक आदमी की आवाज सुनाई दी, ये बादशाह तुम्हारा दादा है जो हफ्ता कलीम का बादशाह है। शाह सुलेमान की परियां और जिन्नात इस दरबार में सजदे करते हैं। अपने दादा को पहचानो, ये तुम्हारा विरसा है, तख्त जा रहा है। सिपाही ने हड़बड़ाकर कहा, वो तख्त ले जा रहे हैं, ये देव हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत डराने, उन्होंने तख्त उठा लिया है। और शीशे के गोले में कई रंगों के शोले रह गए थे जो थरक रहे थे, जैसे वजद में आए हुए रक्स कर रहे हो। सिपाही ने महसूस किया जैसे कोई चीज इसकी नाक से साथ लगी हुई हो। शीशे का गोला इसकी आंखों के आगे से खुद ही हट गया और उस पर गुनूदगी तारी हो गई। वो उस वक्त अपने आप में आया जब लड़की उसके सर पर हाथ फेर रही थी। उसने आंखें खोली तो अपने आप को कलीन पर पड़े पाया। लड़की का एक बाजू उसके सर के नीचे था और लड़की इसके पास नीम दराज थी। सिपाही उठ बैठा, वो हैरान था और परेशान भी। उसके मुंह से पहली बात ये निकली, कहते थे ये तख्त तुम्हारे दादा का है और ये तुम्हारा विरसा है। हजरत ने भी यही फरमाया है। लड़की ने बड़ी प्यारी आवाज में कहा, हजरत कौन है? सिपाही ने पूछा, वो अब नहीं मिल सकेंगे। लड़की ने जवाब दिया, तुमने कहा था कि रात के आखिरी पहर तुम्हारा पहरा है, इसलिए मैंने तुम्हें जगा दिया है। रात आधी गुजर गई है, तुम अब चले जाओ। वो वहां से निकलना नहीं चाहता था। वो पूछ रहा था कि इसने ख्वाब देखा था या ये हकीकत थी। लड़की ने उसे बताया कि ये ख्वाब नहीं था, ये हजरत की खसूसी करामात थी। इसके लिए हुक्म है कि वो इस किस्म का कोई राज अपने पास ना रखें, ये उस तक पहुंचा दें जिसका ये राज है। मगर ये कैफियत हजरत पर किसी किसी वक्त तारी होती है, अब मालूम नहीं कब हो। सिपाही ने लड़की की मिन्नत समाजत शुरू कर दी। लड़की ने उसे कहा, तुम मेरे दिल में उतर गए हो, मैंने अपनी रूह तुम्हारे हवाले कर दी है। तुम्हारे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी। मैं तुम्हें कभी जाने ना दूं, लेकिन तुम्हारे फर्ज की अदायगी जरूरी है। अब चले जाओ, कल रात आ जाना। मैं हजरत से दरखास्त करूंगी कि वो तुम्हारा राज तुम्हें दे दे। वो जब किले से निकला तो उसके कदम उठ नहीं रहे थे। इसके ज़हन पर अपने दादा का तख्ते सुलेमान गालिब था और दिल पर लड़की का कब्जा था। तारीक रात में किले के खंडर उसे महल की तरह खुशनुमा नजर आ रहे थे। वो मसरूर भी था, दिल में कोई खौफ और कोई परेशानी नहीं थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तमाम तर तवज्जो फौज की ट्रेनिंग और मनसूबाबंदी पर मरकूज थी। उसने अपने लिए और मरकजी कमान के आला फौजी हुकाम के लिए आराम हराम कर रखा था। इंटेलिजेंस का इंचार्ज हसन बिन अब्दुल्ला जहां अपने कामों में मसरूफ था, वहां उसे ये भी फिक्र था कि सुल्तान अय्यूबी अपनी हिफाजत का ख्याल नहीं रखता था। उसके बॉडीगार्ड के कमांडर ने हसन बिन अब्दुल्ला से कई बार शिकायत की थी कि सुल्तान उसे बताए बगैर पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। वो उनके खाली कमरे का पहरा इस ख्याल से देता रहता है कि सुल्तान अंदर है। कमांडर सुल्तान अय्यूबी के साथ अपने 2-4 गार्ड साई की तरह लगाए रखना चाहता था। कमांडर को यह भी बता दिया गया था कि अब फदाई पूरी तैयारी से सुल्तान अय्यूबी को कत्ल करने आ रहे हैं। इस इत्तलात ने कमांडर को और ज्यादा परेशान कर दिया था। मगर सुल्तान अय्यूबी की बेपरवाही का यह आलम था कि हसन बिन अब्दुल्ला ने उसे कहा कि वो बॉडीगार्ड्स के बगैर बाहर ना निकल जाया करें। तो सुल्तान अय्यूबी ने मुस्कुराकर उसके गाल पर थपकी दी और कहा, हम सब की जान अल्लाह के हाथ में है। महाफिजों की मौजूदगी में मुझ पर 4 कातलाना हमले हो चुके हैं। अल्लाह को मंजूर था कि मैं जिंदा रहूं। मैं अल्लाह की राह पर चल रहा हूं। अगर उसकी जाते बारी मुझे इससे सबकदोश करना चाहेगी तो इसकी रजा को ना मैं रोक सकूंगा ना मेरे महाफिज। फिर भी सुल्तान मोहतरम हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, मेरे और महाफिज दस्ते के फराइज ऐसे हैं कि आप के अकीदों और जज्बे से मैं मुतासर नहीं हो सकता। मुझे फदाइयों के मुतल्लिक जो इतलाएं मिल रही हैं उनके पेश नजर मुझे रात को भी आपके सराहने खड़ा रहना चाहिए। मैं तुम्हारे और महाफिजों के फराइज का एहतराम करता हूं। हसन, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मगर मैं महाफिजों के साथ बाहर निकलता हूं तो महसूस होता है जैसे मुझे अपनी कौम पर भरोसा नहीं। अमूमन हुक्मरान अपनी कौम से डरा करते हैं, वो दयानतदार और मुखलिस नहीं होते। डर कौम का नहीं। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, मैं फदाइयों की बात कर रहा हूं, मैं एहतियात करूंगा। सुल्तान अय्यूबी ने हंस कर कहा। नागो वाले किले से आकर मुहाफिज सिपाही अपनी ड्यूटी पर चला गया। उसने वो दिन इस ज़हनी कैफियत में गुजारा कि वो तस्वरों में तख्ते सुलेमान और लड़की को देखता रहा। शाम गहरी होते ही वो किले की तरफ चल पड़ा। उसके दिल पर कोई खौफ नहीं था। वो दरवाजे में दाखिल होकर अंधेरे में कुछ दूर अंदर चला गया और रुक गया। उसने गुज़श्ता रात की तरह पुकारा, मैं आ गया हूं, क्या मैं आगे आ सकता हूं? उसे ज्यादा देर इंतजार ना करना पड़ा। मशल की रोशनी नजर आने लगी और मशल इससे कुछ दूर आकर रुक गई। मशल बरदार ने कहा, हजरत के कदमों में सजदा जरूर करना, वो आज किसी से मिलना नहीं चाहते, तुम आ जाओ। गुज़श्ता रात की तरह वो गुलाम गर्दिशों वगैरह से गुजरता मशल बरदार के साथ हजरत के दरवाजे पर जा रुका। हजरत ने अंदर आने की इजाजत दे दी। सिपाही ने इसके कदमों में जा सर रखा और इल्तिजा की।
یا حضرت مجھے میرا راز دے دو، میں کون ہوں، مجھے آپ کیا دکھائیں گے؟ سیاریش حضرت نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو وہی لڑکی دوسرے کمرے سے آئی۔ وہ سپاہی کو دیکھ کر مسکرائی۔ سپاہی اسے اپنے پاس بٹھانے کو بے تاب ہو گیا۔ سیاریش نے لڑکی سے کہا، یہ آج پھر آ گیا ہے، کیا میں یہاں تماشا دکھانے کے لیے بیٹھا ہوں؟ اس گناہگار کو بخش دیں یا حضرت۔ لڑکی نے کہا، بڑی دور سے میٹ لے کر آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کل والا شیشہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ لڑکی نے اس سے پہلے اسے شربت پلایا اور اس کے پیچھے بیٹھ کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی اور بازو اس کے گرد لپیٹ دیے، جیسے ماں نے اپنے بچے کو گود میں لے رکھا ہو۔ سپاہی کو سیاریش حضرت کی سریلی آواز سنائی دینے لگی، مجھے شاہ سلیمان کا محل نظر آ رہا ہے، مجھے شاہ سلیمان کا محل نظر آ رہا ہے۔ یہ آواز دبتی چلی گئی، جیسے بولنے والا دور ہی دور ہوتا جا رہا ہو۔ اوہ! سپاہی نے چونک کر کہا، ایسا محل اس دنیا کے کسی بادشاہ کا نہیں ہو سکتا۔ میں اس محل میں پیدا ہوا تھا۔ اسے کسی کی آواز سنائی دینے لگی جو یہی الفاظ دہرا رہی تھی، میں اس محل میں پیدا ہوا تھا۔ پھر یہ اس کی اپنی آواز بن گئی اور پھر اس نے یوں محسوس کیا جیسے اس کے وجود کے اندر یہی ایک آواز گونجنے لگی ہے، میں اس محل میں پیدا ہوا تھا۔ پھر وہ آوازوں سے لا تعلق ہو گیا۔ اسے ایک محل نظر آ رہا تھا اور وہ خود اس کے باہر ایک باغ میں گھوم پھر رہا تھا۔ اب یہ اسے شیشے کے گولے میں نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ یہ محل حقیقت بن گیا تھا، جس کی ہر چیز کو، باغ کو، پودوں اور پھولوں کو ہاتھ لگا کر محسوس کر سکتا اور سونگھ سکتا تھا۔ وہ وہاں سپاہی نہیں، شہزادہ تھا۔ یہ محل فضا میں تحلیل ہو گیا اور سپاہی نے بہت دیر بعد اپنے آپ کو لڑکی کے آغوش میں پایا۔ اس نے لڑکی سے بہت کچھ پوچھا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ حضرت کہہ گئی ہیں کہ یہ شخص شہزادہ ہے اور یا بھی شہزادہ بن سکتا ہے۔ حضرت یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سپاہی کے تخت و تاج پر کس کا قبضہ ہے۔ لڑکی نے اسے کہا، حضرت کہہ گئے ہیں کہ تم اگر 7-8 روز یہیں رہو تو وہ سب کچھ معلوم کر سکیں گے اور تمہیں سب کچھ دکھا دیں گے۔ اگلی رات وہ پھر قلعے کے اسی کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس نے 4 روز کی چھٹی لے لی تھی۔ اسے لڑکی نے اسی پیالے میں شربت پلایا اور اس کے ہاتھ میں شیشے کا گولا دے دیا گیا۔ اس نے کسی کے بتائے بغیر گولا اپنی آنکھوں کے آگے رکھ لیا اور قندیل کی لو کو دیکھتا رہا۔ اس نے رنگا رنگ شعلے ناچتے نظر آئے۔ سیاریش نے اپنے طلسماتی انداز سے کچھ بولنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے وہ 2 بار اس عمل سے گزر چکا تھا۔ دونوں بار ایسے ہوا تھا کہ اسے شیشے کے گولے میں تخت سلیمان اور اگلی رات شاہ سلیمان کا محل نظر آیا تھا، مگر اس کے بعد گولا اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا۔ اسے جب گولے میں کوئی منظر نظر آنے لگتا تھا تو سیاریش یا لڑکی سپاہی کے ہاتھ سے گولا لے کر الگ رکھ دیتی تھی۔ اب تیسری رات بھی یہی ہوا۔ سیاریش اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورا سر لہجے میں جو دھیما دھیما سا تھا کہہ رہا تھا، یہ پھول ہیں، یہ باغ ہیں، میں باغ میں موجود ہوں۔ وہ یہی الفاظ دہرا رہا تھا اور لڑکی سپاہی کے ساتھ لگی بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ سپاہی کو ایک باغ نظر آ گیا۔ زمین اونچی نیچی تھی اور ہریالی سے ڈکی ہوئی، ہر طرف رنگ برنگے پھول تھے اور ان کی مہک نشہ طاری کرتی تھی۔ سپاہی نے باغ میں ایک ایسی لڑکی کو ٹہلتے اور گنگناتے دیکھا جو اس لڑکی سے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی جو اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ اس کا لباس ایک ہی رنگ کا تھا اور یہ رنگ ان رنگوں میں سے نہیں تھا جو وہ اس دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ سپاہی اب ناگوں والے قلعے کے کمرے میں نہیں تھا۔ سیاریش حضرت اور اس کے ساتھ کی لڑکی سے وہ بے خبر اور لا تعلق ہو چکا تھا۔ وہ قلعے سے نکل ہی گیا تھا۔ اس نے باغ میں لڑکی کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑا۔ لڑکی بھی دوڑی اور اس کے گلے کا ہار بن گئی۔ لڑکی کے جسم سے پھول کی مہک اٹھ رہی تھی۔ سپاہی شاہ سلیمان کے خاندان کا شہزادہ تھا۔ وہ دونوں باغ کے اس گوشے میں چلے گئے جو ایک غار کی مانند تھا، لیکن یہ غار رنگا رنگ بیلوں اور ان کے پھولوں نے بنا رکھا تھا۔ اس کے فرش پر مخمل جیسی گھاس تھی۔ لڑکی نے پھولوں کے اس غار کے کونے سے خوشنما سراہی اٹھائی اور پیالہ بھر کر سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ میٹھی شراب تھی۔ سپاہی پر لڑکی کے حسن اور محبت کا نشہ تو پہلے ہی طاری تھا۔ شراب کے نشے نے اسے اس سے بھی زیادہ حسین اور طلسماتی دنیا میں پہنچا دیا اور پھر لڑکی نے اسے کہا کہ وہ ابھی آتی ہے۔ وہ چلی گئی۔ سپاہی کو اس کی چیخیں سنائی دیں۔ وہ باہر کو دوڑا۔ اسے لڑکی کہیں نظر نہ آئی۔ وہ دوڑتا ہی رہا۔ اسے لڑکی کی دلدوز چیخیں سنائی دیتی رہیں مگر وہ سپاہی کو کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے غصے سے پاگل ہو کر تلوار نکال لی اور لڑکی کی تلاش میں بولا ہوتا رہا۔ آخر اسے ایک بڑھیا ملی۔ اس نے اسے بتایا کہ لڑکی اب تمہیں نہیں مل سکے گی۔ وہ جو لڑکی کو لے گیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، تم اب اسے کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ وہ جو لڑکی کو لے گیا ہے اب اس تخت پر بیٹھے گا جس پر تمہیں بیٹھنا تھا۔
उसके पीछे मत भागो, जिंदा रहो और कभी मौका पाकर उसे कत्ल कर देना। लड़की तुम्हारी याद में हलकान होती रहेगी। वो कौन था जो उस लड़की को ले गया है? सिपाही जब नागों वाले किले के इस कमरे में लौटकर आया तो उसने पूछा, और मैंने ये क्या देखा था? तुमने अपनी गुजरी हुई जिंदगी देखी है। सियारेश ने उसे बताया, मैं तुम्हें वापस ले आया हूं। मैं वहां से वापस नहीं आना चाहता। सिपाही ने बेताबी और बेचैनी से कहा, मुझे वहीं भेज दो। क्या करोगे वहां जाकर? सियारेश ने उससे पूछा, जिसकी खातिर जाना चाहते हो वो कहीं और के कब्जे में है। उसे जब तक कत्ल नहीं करोगे वो तुम्हें नहीं मिल सकेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को कत्ल करो, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम इस इंसान को कत्ल कर भी नहीं सकोगे। या हजरत, सिपाही ने कहा, अगर कत्ल करने से मुझे मेरा विरसा और मेरी बीवी मिल सकती है तो मैं सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी से भी ऊंचे रुतबे के आदमी को कत्ल कर दूंगा। फिर ये खून मेरी गर्दन पर होगा मेरे दोस्त, दरवेश ने कहा। सिपाही के उसके कदरों में गिर पड़ा और उसके पांव पर सर रगड़ने लगा। वो या हजरत का विरद किए जा रहा था और वो रोने भी लगा था। सियारेश हजरत ने उससे फिर उसी दुनिया में पहुंचा दिया जहां तख्ते सुलेमानी था, बाग और महल था। उसके कानों में आवाजें पड़ती रहीं, ये है तुम्हारे दादा का कातल, तुम्हारे बाप का कातल, तुम्हारे तख्त ताज का गासब, और इस लड़की को जो तुम्हें चाहती है उसी की कैद में है। नहीं नहीं, सिपाही ने घबराकर कहा, ये नहीं हो सकता। ये सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी है, यही तुम्हारी किस्मत का कातिल है। उसके कानों में आवाजें पड़ रही थी, ये तुम्हारा सुल्तान नहीं हो सकता, ये कुर्द है, तुम अरब हो। कहो, सलाहुद्दीन यूबी मेरे दादा का कातिल है, मेरे बाप का कातिल है, मेरे तख्तो ताज का गासब है। अब राज खुल गया है, इंतकाम लो। गैरतमंद मर्द इंतकाम लिया करते हैं। और सिपाही इस तिलिस्माती माहौल में घूमते फिरते यही विरद करता रहा, सलाहुद्दीन यूबी मेरे दादा का कातिल है, मेरे बाप का कातिल है, मेरे तख्तो ताज का गासब है, मेरी मोहब्बत का कातिल है, मेरी किस्मत का कातिल है। फिर यूं हुआ कि इसकी नजरों के आगे सिर्फ सलाहुद्दीन यूबी रह गया। वो उसे चलता फिरता नजर आता था। सिपाही हाथ में खंजर लिए उसके पीछे पीछे जा रहा था, मगर कत्ल का मौका नहीं मिलता था। सिपाही को लड़की नजर आ गई, वो पिंजरे में बंद थी। सलाहुद्दीन यूबी पिंजरे के पास खड़ा कहके लगा रहा था। लड़की सिपाही को उदास और मजलूम नजरों से देख रही थी। सुल्तान यूबी के चेहरे पर सफाकी और बर्बरियत के साए गहरे होते जा रहे थे। सिपाही की जुबान खामोश होती थी, उसे फजा से सरगोशियां सुनाई देती थी। सलाहुद्दीन यूबी मेरे दादा का कातिल, मेरे बाप का कातिल। सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी अपने कमरे में अपने मशीरों और आला फौजी हुकाम से जंग की बातें कर रहा था। जासूस जो नई इतलाएं लाए थे, जिनके मुताबिक उसे प्लान पर नजरसानी कर रहा था, और उस वक्त यही महावत सिपाही बाहर पहरे पर खड़ा था जिसे सियारेश बुजुर्ग ने नई दुनिया दिखाई थी। मशीर वगैरह बहुत देर बाद कमरे से निकले और सुल्तान यूबी अकेला रह गया। सिपाही कमरे में चला गया और उसने तलवार सौंध कर कहा, तुम मेरे दादा के कातिल हो, मेरे बाप के कातिल हो। सुल्तान यूबी ने चौंक कर उसे देखा। उसे आजाद कर दो, वो मेरी है। और उसके साथ थी। उसने कहर और गजब से सुल्तान यूबी पर तलवार का वार किया। सुल्तान खाली हाथ था, वो फुर्ती से वार बचा गया। उसने बॉडीगार्ड्स के कमांडर को आवाज दी और लपक कर अपनी तलवार उठा ली। सिपाही ने और ज्यादा गजबनाक होकर उस पर हमला किया। अगर उसके मुकाबले का तीगजन सुल्तान यूबी ना होता तो उस तजर्बाकार सिपाही का वार खाली ना जाता। सुल्तान यूबी ने इसके वार सिर्फ रोके, वार एक भी ना किया। और जब कमांडर दौड़ता अंदर आया तो सुल्तान यूबी ने उसे कहा, इस पर वार ना करा, जिंदा पकड़ो। सिपाही ने घूमकर कमांडर पर वार किया। इतने में 3-4 बॉडीगार्ड अंदर आ गए। सिपाही के कहर का यह आलम था कि इसने तलवार के वार पे वार करके किसी को करीब ना आने दिया। वो चूंकि सुल्तान यूबी को कत्ल करना चाहता था, इसलिए वो इसी की तरफ लपकता और ललकारता था, तुम मेरे दादा के कातिल हो, मेरे बाप के कातिल हो, मेरे तख्तो ताज के गासब हो। अगर इसको पकड़ लिया गया उससे तलवार छीन ली गई। जिंदाबाद मेरे मुहाफिज। सुल्तान यूबी ने गुस्से का इजहार करने के लिए उसे खराज तहसीन पेश किया और कहा, सल्तनत इस्लामिया को तुम जैसे तेगजनों की जरूरत है। बॉडीगार्ड, कमांडर और दूसरे सिपाही हैरान थे कि यह किस्सा क्या है। सुल्तान यूबी ने कमांडर से कहा, तबीब को और हसन बिन अब्दुल्ला को फौरन बुलाओ। सिपाही को 4 बॉडीगार्ड ने जकड़ रखा था वो चिल्ला रहा था, ये मेरी मोहब्बत का कातिल है, ये मेरी किस्मत का कातिल है। एक बॉडीगार्ड ने इसके मुंह पर हाथ रखा, लेकिन सुल्तान यूबी ने कहा, इसे बोलने दो, हाथ उठा लो। उसने सिपाही से कहा, बोलो मेरे दोस्त, बताओ तुम मुझे क्यों कत्ल करने लगे थे? उसे आजाद कर दो। सिपाही ने चिल्लाकर कहा, तुमने उसे पिंजरे में बंद कर रखा है। हजरत ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं कर सकूंगा, आओ मेरा मुकाबला करो। बुज़दिलों की तरह इतने आदमी को अपनी जान बचाने के लिए तुमने बुला लिया है। तलवार निकालो, मेरी तलवार मुझे दो, मैदान में आओ। सुल्तान यूबी उसे बड़ी गौर से देखता रहा।
बॉडी गार्ड सुल्तान यूपी के इस हुक्म का इंतजार कर रहे थे कि इस सिपाही को कैद खाने में डाल दिया जाए। उसका जुर्म मामूली नहीं था, उसने कातलाना हमला किया था। अगर सुल्तान यूपी बेखबरी में बैठा होता या वो इस महाफज को अंदर आते देख ना लेता तो इसका कत्ल हो जाना यकीनी था, मगर सुल्तान यूपी ने उसे कैद में डालने का हुक्म ना दिया। महाफज हजियानी कैफियत में बोल रहा था, इतने में तबीब आ गया और उसे जरा बाद हसन बिन अब्दुल्ला आ गया। अंदर का मंजर देखकर वो घबरा गया। इसे ले जाएं, सुल्तान यूपी ने तबीब से कहा। यह गालबन अचानक पागल हो गया है, ये आज ही 4 रोज छुट्टी काट कर रहा है। बॉडी गार्ड कमांडर ने कहा, जब से आया है खामोश है। उसे घसीट कर बाहर ले गए। तबीब भी साथ ही चला गया। सुल्तान यूपी ने हसन बिन अब्दुल्ला को बताया कि इस सिपाही ने इस पर कातलाना हमला किया है। हसन बिन अब्दुल्ला ने इस शक का इजहार किया कि यह फिदाई होगा। सुल्तान यूपी ने कहा कि यह सिपाही किसी वजह से दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। हसन बिन अब्दुल्ला को सुल्तान यूपी ने कहा कि इसके मतलब अच्छी तरह छानबीन की जाए। बहुत देर बाद तबीब सुल्तान यूपी के पास आए और इंकशाफ किया कि सिपाही को कई रोज से मुसलसल नशे की हालत में रखा गया है और इस पर अमले तनवीम यानी हिप्नोटिज्म किया गया है। तबीब ने इसकी सांस सूंघ कर मालूम कर दिया था कि इसे नशावर चीजें खिलाई या पिलाई गई हैं। उसने सुल्तान यूपी को बताया, ये अमल तिब के लिए कोई अजूबा नहीं, इसका मुजद हसन बिन सबाह है। आपको मालूम होगा कि इसने एक नशावर शरबत तैयार किया था जिसमें ये असर था कि जो पीले उसे नहायत हसीन और दिलनशीन मनाजर नजर आते थे। इस कैफियत में इसके कान में जो बात डाली जाए वो इसी को हकीकी रूप में देखने लगता था जो दरअसल तसव्वुर होता था। हसन बिन सबा ने इसी नशे और अमले तनवीम की बुनियादों पर एक जन्नत बनाई थी जिसमें दाखिल होने वाले वहां से निकलने पर आमादा नहीं होते थे। वो मुंह में मट्टी और कंकरियां डालकर समझते थे कि मुर्गन ग़िज़ा खा रहे हैं। कांटों पर चलते थे तो समझते थे कि मखमल पर चल रहे हैं। हसन बिन सबा तो मर गया, इसका ये शरबत और अमल पीछे रह गया। इसका ग्रोह कातलों का ग्रोह बन गया। अपने मकासद के लिए ये ग्रोह हसीन लड़कियों और इस शरबत को इस्तेमाल करता है। इस सिपाही को आपके कत्ल के लिए इस अमल का शिकार बनाया गया है। तबीब ने यह तशखीस करके सिपाही को दवाइयां पिला दी थी जिन्होंने इसकी हज़ानी कैफियत पर काबू पा लिया था और वो गहरी नींद सो गया था। हसन बिन अब्दुल्ला ने पहले ही तबीब से मालूम कर दिया था कि ये सिपाही अपनी हकीकी हालत में नहीं, वो सुरागर सा था। उसने बॉडी गार्डों से मालूम कर दिया कि ये सिपाही 4 रोज की छुट्टी गया था, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि इसने छुट्टी कहां गुजारी है। शहर में नागों वाले किले के मुतालिक जो बातें मशहूर हो गई थी वो हसन बिन अब्दुल्ला तक इसके जासूसों के जरिए पहुंची थी। लोग कहते थे कि किले में एक बुजुर्ग नमूदार हुआ है जो गैब का हाल बताता और मुरादें पूरी करता है। हसन बिन अब्दुल्ला ने इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। इस किस्म के बुजुर्गों और पीरों पैगंबरों की आमदोरफ्त लगी ही रहती थी। मजजूब और दीवाने आदमी को भी लोग बरगजीदा इंसान कहकर उनसे मुरादें पूरी कराने लगते थे। हसन बिन अब्दुल्ला को एक जासूस ने बताया कि इसने एक सियाह रेश आदमी को 2 बार किले के अंदर जाते देखा है। किले के इर्द गिर्द घूमने फिरने वालों से पूछगिछ की गई तो एक आदमी ने बताया कि सियाह दाढ़ी और सफेद चूगे वाला एक आदमी किले के अंदर आता जाता देखा गया है। ऐसी चंद और शहादतें हासिल करके हसन बिन अब्दुल्ला ने सूरज गरूब होने से पहले फौज के एक दस्ते से छापा मारा। मशले साथ थी, किला अंदर से कुछ पेचीदा सा था, गिरी हुई दीवारों और छतों का मलबा भी था। कई कमरे सलामत थे। फौजियों को हर तरफ फैला दिया गया। किसी गोशे से शोर उठा, कुछ सिपाही उधर दौड़े गए। वहां 2 सिपाही पड़े तड़प रहे थे, इनके सीनों में तीर उतरे हुए थे। कहीं से 3-4 तीर आए, 3-4 सिपाही और गिर पड़े। बास सिपाही इस डर से पीछे हट आए कि यहाँ कोई इंसान नहीं हो सकता, ये जिन भूत होंगे। हसन बिन अब्दुल्ला हकीकत पसंद इंसान था। इसने सिपाहियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें बताया कि ये तीर इंसानों के चलाए हुए हैं। इसने घेरे की तरतीब बदल दी और घेरा तंग करने लगा। वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। कहीं से 2-4 तीर आते और 2-4 सिपाही जख्मी हो जाते थे। इसके साथ ही आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा इस नई तारीखी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।